গুড ইভিনিং, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। এখন সন্ধেবেলা, আজকে সারাদিন ব্লগ বানানো হয়নি, তো এখন ভাবলাম যে একটু তোমাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে দেখা করে নিই। তো আজকে আমার বাড়িতে একটুখানি গেস্ট আসার কথা আছে। গেস্ট বলতে চিনির মা আসবে। এই তিজ, হ্যাপি তিজ, সবাইকে হ্যাপি তিজ। তিজ বলে আমরা তো, আমাদের মধ্যে তো নেই, আমি জানতামও না আসলে কি হয়। তো আজকেই জানতে পারলাম। সেটা হলো এই পার্বতীজি শিবজিকে পাওয়ার জন্য কঠিন তপস্যা করেছিলেন। তো এই শ্রাবণ মাসে তিজের সময় ওনাদের দুজনের মানে মিলন হয়। তো সেই উপলক্ষে হরিয়ালি তিজ বলে এটাকে। মানে শ্রাবণ মাসের চারিদিকে যেমন একদম গ্রিনই গ্রিন, গাছপালা সব কিছু। তো এই গ্রিন এটাকেই, এই ফেস্টিভ্যালটাকেই ওরা হরিয়ালি তিজ বলে। আর টুনুকে নিয়ে আর পারা যায় না, এদিক ওদিক এদিক ওদিক। তো এই হরিয়ালি তিজের সময় মেয়েরা মানে সুহাগনরা, মানে যারা ম্যারিড মহিলারা, তারা খুব সাজে গোজে আর গ্রিন শাড়ি পরে, গ্রিন চুড়ি পরে, গ্রিন কালারের টিপ পরে, সমস্ত গ্রিন পরে। তারপরে গাছে, যারা গ্রামের দিকে থাকে তারা গাছে ঝুলা বাঁধে, রাধাকৃষ্ণের মতন তারা ঝুলায় ঝোলে, এরকম অনেক কিছু। তো আমাদের এখানে তো আর সেটা হয় না। তো ওদের আজকে আসার কথা আছে। ওই তিজের মানে জিনিসপত্র কিছু দিতে হয় বোধহয়। তো আমি সঠিক সেরমভাবে কিছু জানি না। তো যাই হোক, ওরা আসলে পরে দেখা হবে। তো তোমাদের অবশ্যই তোমাদের সাথে দেখা করাবো। आज मम्मी तीज देने आई है। मेरा आलू खा रही है। मम्मी आ चुकी है सिट करो सामान लेकर। सिट करो जाना ना आप आ जाओ। नहीं चुन्नी ले आनी। हाँ जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं। जरूरी तो नहीं। अरे ना ना जरूरत नहीं कैमरा है। उनको पकड़ाओ। लो हैप्पी तीज। और एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे नहीं है वो पता चलेगा, जो आपके में है वो हमें पता चलेगा। नहीं हमारे में नहीं होता। दुर्गा पूजा होता है और एक चप्पल ले लो। वो तीज में जून में होता है। होता है जमाई षष्ठी बोलते हैं। वो षष्ठी का तिथि होता है, उसी में उनको बुलाना होता है। मतलब घर के बच्चे जो भी होता है सबके लिए। जैसे वो होता है ना, पंजाबियों में लोहड़ी होती है, लोहड़ी टाइप के वो हमारे होता है जमाई षष्ठी। हो गया? और कुछ नहीं है, बस इतने। और ला, हाँ और लाने ला, बस इतने में क्या होता है? और लाना है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। আরে কি করবো আমি, বলো আমাকে ধরে রেখেছে। हैप्पी तीज। ये आपके हैं, ये पापा के हैं। अच्छा, अभी दोबारा पैर छूना होता है हैं? जीते रहो। और क्या? कोई बात नहीं, कोई नहीं नहीं ना कोई नहीं ना। खुश रहो, दोनों लोग खूब अच्छे से परिवार में खुश रहो भाई, खुशियाँ और रहे। गुन्नू भी खुश रहे। देखो इसको पागलों की तरह खेल रहे हैं। मत करो ना, ये परेशान हो रही है। ए मान जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है? वो घूम रही है दादा के। तो गाड़ी कर लेती हूँ ना। और क्या? हाँ पहले बुक तो कर लो। हाँ पहले बुक कर लेती हूँ। इश छी अरे चूड़ियाँ हैं, इसमें श्रृंगार का सामान है, शैम्पू है, अच्छा और ये सामान है, और ये फ्रूट्स, कभी सेटा ये मिठाई, ये घेवर और फ्रूट। 15 अगस्त হবে ये কি भी না? दिया है मुझे। तीजेर फेमस मिष्टी ना। अरे हाँ, 15 घेवर जरूर जाता है। तो लेट चले जा मिष्टी। এখানে और ये साड़ी है, ये कपड़े हैं। শাড়ি, আরে তো
तुम चाय पीते हो ना? नहीं नहीं? गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय। कौन सी क्लास में? है जस्ट काफी लंबी है तुम दोनों तुम और वो इधर से। चलो लो चाय लो। गुना अरे इसके लिए हैंडशेक हैंडशेक नो आगे सिट करो, आगे सिट करो। सिट 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 हैंडशेक गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग এই দেখো সিট করছে। वो बोल रही है आलू की भुजिया, भुजिया टाइप का। मेरा खाना पसंद नहीं आता बाबू। ये ठीक लग रहा है? सच में ठीक है? पूरी टेस्टी है पूरी, और सब्जी तो भंडारे वाले। हाँ यश ठीक है, খাও বাবু খাও। চিনির মা, ভাই আর এক কাকিমা আর তার ছেলে, ওরা চারজনে এসেছিল। এই এখন ওরা চলে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি যে কত রকমের, যত জায়গা তত নিয়ম, ওদের কত রকমের নিয়ম, আবার আমাদের কত রকমের নিয়ম। তাই বললাম যে তোমাদের নিয়ম আমরা জানতে পারবো, আমাদের নিয়ম তোমরা জানতে পারবে। তো এখন ওরা চলে যাচ্ছে, এই যে ওর মা আর এই কাকিমা। ওদের তো খুব ভালো লেগেছে। আমি তো বেশি কিছু করিনি, ওরা আসলে ননভেজ খুব একটা খায় না। আমি ভেবেছিলাম যে একটু ননভেজ বানাবো, কিন্তু ওরা ননভেজ খায় না, তাই জন্য পুরি আলু আর একটুখানি সিমুয়ের পায়েস বানিয়েছিলাম, আর সঙ্গে মিষ্টি ছিল। তো ওই দিয়েই খাইয়ে দিলাম। ওরা খুব পছন্দ, ওদের খুব ভালো লেগেছে। ওদের ভালো লাগা দিয়েই তো আমার খুশি। তো যাই হোক, আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করছি। ওদের গাড়ি এসে গেছে, ওরা বসে পড়েছে। তো কেমন লাগলো জানিও, যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করো অবশ্যই। সত্যি সত্যি কত সুন্দর সুন্দর নিয়ম, কত মানে আনন্দের নিয়ম, তাই না? চলো আজকের ব্লগ শেষ করলাম। গুড নাইট।